वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सक्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वां सजीवं स्वाद्वैतं स्वावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद वंदे श्री गुरु भक्तानि शमिषावतारकन् तात प्रकाशांश्च तच्छक्ति श्री कृष्ण चैतन्य संगकम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकामयेस्तदलये
কৃষ্ণায় কৃষ্ণ ভক্তায় কৃষ্ণ ভক্তায় তদ্ভক্তায় নমঃ নমঃ তদি ভক্তায় নমো নমঃ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ ভজ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু দেব মহেশ্বরা গুরু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ অজ্ঞানতিমিরন্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तो गोपिका कान्त राधा कान्तो नमोस्तुते राधा कान्त नमोस्तुते तप्तो कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृन्दावनेश्वरी वृषभानो सुतं देवी शतं देवी नमामि हरिप्रिये हरे प्रिये भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवास च विष्णुर्भक्ति प्रदे देवी सत्वताय नमः नमः जय रूप सनातन भट्टर गुणा
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ নাসির এই ছয় গোসাইয়ের করি আমি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পুরা অভিষ্ট বাঞ্ছা কল্পতরু ভস্য কৃপা সিন্ধু ভয়ে বচা পতিতানং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমো মুকং করতি বাচলং পঙ্গো লঙ্ঘয়তে গিরিম যাতে কৃপা পরং দবে পরমানন্দ মাধবম নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে হৃদয়ে নাচ মদ ভক্ত যত্র গায়ন্তে তিষ্ঠামি নারদ সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ অহং ত্বং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িমাশু চ হরের নাম হরের নামৈব কেবলম কলো নাস্তে বো নাস্তে গতিরন্যথা অনর্পিত চরিং চিরতে করুণায় অবতীর্ণ কলো সমর্পয়ুতমুন্নত উজ্জ্বল রসংস ভোগৈশ্রয়ং হরিপুরট সুন্দর দূতি কদম্ব সন্দীপিত সদা হৃদয় কন্দরে স্ফুরতু সচিনন্দন কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে ভজ শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ ভজ শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ ভজ শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। রাধে রাধে। অন্ন ভিক্ষা আজকে শুরু হবে 1টা থেকে 5টা পর্যন্ত। তো এলাকার সকল মা বোন দিদিদের কাছে অনুরোধ, আপনারা 3টা থেকে 3:30টার মধ্যে 32 প্রহর প্রাঙ্গণে উপস্থিত থাকবেন। 3টা থেকে 3:30টার মধ্যে উপস্থিত থাকবেন। অন্ন ভিক্ষা কিন্তু শুরু হয়ে যাবে। আপনাদের কাছে অনুরোধ, আপনাদেরকে যে অন্ন ভিক্ষা হাঁড়ি দেওয়া হয়েছে সেই হাঁড়ি নিয়ে অবশ্যই 3টা থেকে 3:30টার মধ্যে উপস্থিত হয়ে যাবে। গুরু নানক